L-box, L-box. Oo. Pawala muna kayo lag. Restricted po. Okay, L-box, L-box. Dito kayo maglaro sa L-box. Hindi. Nakik ko na yun eh. Tumeli ka dito, Delong. Wala ka sa tabi ko. Okay, L-box, pawala muna kayo ng lag. Pakiramdaman nyo na yung laro. PK muna. PK muna kayo. Para mawala lang lag. Gago ako rin lag. Huwag mo na kayo papasok. Wala mo papasok. Wala mo naman. Okay, okay na ba lahat? Habol muna. Habol muna iba. Ready na. Wala mo nang papasok. Game. Apak right. Di, apak left. 3, 2, 1, pasok left. Pasok na po muna. Pasok left, Dili. Magka-clashing na dun sa kanan. 3, 2, 1, pitik MH. Pitik. Pucha, wala pa rin BA. Okay, galaw, go. Diretso nyo lang ha, angat agad, dali. Okay, angat agad. Ano matatakot? Huh? Ano yun? Matay ako. 1-4. OA. Okay, reset. OA naman. 1-4. Sila bang borat nga pa sa, ano to? AFK ba to? Sila Shy? Dahil naka-preso ko nila. Apak left. Okay, apak left. Ready? 3, 2, 1, pasok left. Okay, wala mo nang habol dyan, kalma. Repeat BA lang, yun pinaka-importante, BA namin. Kemage, kalat na sa box, pa-BA na yung kalaban. Uy, yung party ko, wala kayong BA. Ready 1, up. 2, up. Okay, dito lang. L2, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sige lang. O, reset tayo. Ako na magdodrop ng box, okay, mag-drop ng PO agad. Hintayin nyo. Apak left, isa pa. Apak lang. Dali, apak. Apak lang ha, apak lang. Apak lang muna. Okay, pasok left. Pasok. Okay, pasok left. Galaw na agad boys. 3, 2, 1, pitik image. Sa party ko walang nag-BBA ah. Makro, wala ding MH. Ano ba yan? Makro, tara, galaw. Cut 1 up. Sige lang, filter. Diskarte boys. Diskarte. Labang buhay. Dali. Labang buhay. Okay, labang pa buhay. Apak left. Okay, pwede kayo pumasok ng left. Pasok kayo left. Go, sakot mo. Okay, pasok left. Compress, dali. Pasok left. Okay, na-DC na naman. Naku po. 3, 2, 1, pitik image. Naku, isa lang FS namin. Pitik image, box lang. Pitik image. Na-DC na si Soy. Okay, malapit muna. Filter, 1 up. 2 up. Cancel. 3 up. Sige lang. Cancel bitaw. Naku, isa lang FS ko pre.
DC na si Soy Soy. Wala bang extra FS dyan? Teka lang, naligaw ako. Sige lang, saka Papa Blood. Wala kayong extra FS? Kulang ako FS. Na Tangina, DC. nasa MSE room ako. Okay lang yan, Papa Blood. Apak left, apak left. 3, 2, 1, pasok left. Okay, pasok left, pasok left, pasok left. Press. 3, 2, 1, piti kay mage, kalat na, 5, 4, 3, 2, 1, yung malalapit muna pre, yung malalapit lang, yung malalapit, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, sige lang, sa box lang laro, sa box lang laro, sa box lang pre, sa box lang, sa box lang, sa box lang, okay, sa box pa, sa box pa, sa box pa, okay, sa box pa kayo, sa box pa, sa box pa, sa box pa, laban lang buhay ha, wala na munang papasok, ready, 1, up, 2, up, 3, up, laban pa boy ha. Okay. Oh, reset tayo. Kailangan ko ng isang FS. Puro tig 2 FS lang ba kayo dyan? GG. Wala si Soy Soy. Itong Leling oh. Kunin ko tong si Leling. Saan yung F? F. Saan ka Papa Blood? Papa Blood? Ayun, akin na. Okay. Apak lang. Silipin ko muna. Wag. Ay, gago, tumigil mundo ko. Hello? Rinig ako? Rinig pa? At lahat ng Pasok. Rinig chill, rinig. Pasok. Ah, okay, lahat naman pala. Pinanglilot sa gitna. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Meron nasa gitna. Pitik. Pakipatay mo itong nasa gitna. Nasa L2 yung Phoenix ha. Wait lang. Tara, galaw. L2. Wag. Sige, tara, L2. Macro. Una pa Otex boys. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Sagad. Sige pa. Laban lang buhay. Laban nyo lang buhay. Ibitaw nyo nga. Bitaw. Ikaw tong nasa leling no, Soy? Okay, apak left. Isa pa. Ayusin nga natin yung pesto. Ayos nga rin tayo PL. Pasa PL muna. Okay. Nag-reset na ba kayo? Apak lang. Sleeping ko muna. Okay, pasok left. Pasok. Dali. Pasok. Pasok na boys. Pasok na. Naku, tagal. 3, 2, 1, piti kay mage. L2 nga kayo, L2. Balikan natin yung nasa box, pa-BA na yan. 3, 2, 1, pwede na, ready, 1 up. 2 up, tingin sa gate ha, andyan yung EXO. Sige pa, laban buhay, puta, nagkakagulo na. Lumaban lang kayo dyan. Gago, bakit naiipit autopots ko palagi? Reset. Teka, babelo tayo sa taas. Apak nga mid. Pasok mid. Okay, pasok mid, boss. Pasok mid. Saka Papa Blood. Bag lang ba to? Compress. Ready? 3, 2, 1, pit damage, tara galaw. L1. Giangatin nyo na box. 1 up. 2 up. Hindi sa box ha. 4 up. Pasok na agad box. Ready, filter. Filteran nyo pre. Filter pa. Gago yung lag. Ang lala. naglalag. Gago, naglalag yung server. Putang inang yan. Reset. Pag ganun pre, pasok agad kayo box, tas right click lang. Okay. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, pasok kayo mid, boss. Pasok mid. Okay, pasok mid. 3, 2, 1, piti kay MH. Wait lang, wala pa eh. Tingin nga, L. Patayin nyo muna yan. 1 up.
Wag niyong buntutan. Macro, ay, go na, angat na. L1, dali. Nung clashing ready, 1. 1, vacuum tayo ha. 1, up. 2, up. Sagad yung dulo. 4, up. Sagad nyo hanggang dulo. Pasok sa box. Sige. Sige, linis. Nice one. Tingin likod. Pistol, 1, up. 2, up. Oh, diretso L1. Pasok L patay. Pasok. Wala ka, huwag ka muna mag-image. Sige. Pasok na L1. Pasok na. Okay, pasok ka. Habol dito, dili. Habol tayo dun. Okay, compress. 3, 2, 1, pitik image. Macro, tara. Cut lang ha, cut. 1, up. Pamid tayo. Angat mid. 2, up. 3, up. Nakatalikod sa ano, R1, nakatalikod sa R1. Sige, Flashing R1 ubuhin mo na. Go na R1. Go na R1, dali. Huwag yung nasa hagdan ha. Okay, 1, up. Na mga yan. 2, up. Angat. 3, up. Angat. Umangat kayo lahat. 4, up. 5, up. Sige, linis, boss. Tingnan nyo to, meron pang mga brawler dito. 1, up. Boss Mike. Nice one. Sige. Tuto nyo na itong nasa box, oh. Oh, compress agad. Pitik MH. Pabihin na itong mga nasa gitna. Pabihin na. Ready gate, 1, up. 2, up. Ito nasa gate, oh. Tingnan nyo. Ako. Pasok right. Tausa. 1, up. 2, up. Okay, nice one. 3, up. RA. Oh, compress. Pasok. Pasok na. Hintayin. Hintayin muna. Oh, ready? 3, 2, 1. Pitik image. Macro. Mid, 1, up. Tingin mid. Lower. Wag muna. Ito muna, lower lang tayo. Atras, pa-laser tayo. Dali. Pa-laser. Pa-laser. Mid MP. Sige, takbuhan nyo na. Compress nga dito. Tigil dito. Compress na tayo. 3, 2, 1. Pitik MH. Wait lang ha. Pitik muna MH. Macro, pa-laser tayo. Pa-laser. Bumbanas. Wala pa ba? Ay, gago. Banggaan. 1, up. 2, up. Tayo nakita nila. 3, up. Ikaw, 4, up. Nice one. Phoenix pa. Laban sa Phoenix. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ang sayang, cancel lahat sa skill ko din. Ayun, bumitaw oh. 2 lang namatay. Sayang. Reset. Yeah, apak left. Apak left. Etong team, di ba BIR to? Hindi na pa. Apak left. 3 to ang pasok left. Sabi agad yung tausa. Yeah, wala mo na habol. Ready, 3, 2, 1, pitik image, tara. L2 tayo. Manggaling tayo. Wag, balik. Baba tayo. Flashing sila MP, ang kaya yan. Tumid. Okay, go mid. 1, up. First target ha. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Oh, nakawawa. Sige pa. Laban buhay. Linisin nyo, pre. Marami pa sa gilid, oh. Gate ha, gate. Gate, pre. Sa gate, patingin na ako sa gate. Akit Pa, ka, linis David. sa gate. Ready sa gate. Compress. Ay, likod muna. Lingod, linis. Kila Kilson, 1, up. May sync. 2, up. 3, up. Bay na yun. Compress. Exo, nako MH. 1, up. Image ka dyan pang sa. Pasok, macro. Ayaw ka. Okay. Kailangan natin sino to. Okay, ito pakipatayan sila teams. Macro, pa right. Hindi, pa L1. Wag kayong angat. Yung topak muna. Macro, laser tayo, dali. Laser, pakibilisan, boss. Pakibilisan. Makakat kayo. L2 agad ah.
L2, L2, L2. L2, compress are, image tayo dito. 3, 2, wait lang, hintayin. Wait lang. Wala pa kami FS. Mga tito, 3 to ang pitik image. Gago, di pumitik ng image. Sagad, L1, 1 up. 2 up. 3 up. Tutok sa FS. Sige lang, linis. Sa boxo, sila M4. Macro. Tapa lang sa gate. 1 up. 2 up. 3 up. Nice one. Compress. 3, 2, 1. Nakaw MH. 3, 2, 1. Baba tayo. Baba. 3, baba. Kick. Huwag kayo sa mid. Diretso 1 up. Diretso ng R1. Flashing oh. 2 up. 3 up. Nakaangat na ako pre. 4 up. 5 up. Linis. Pasok agad R1 pre. Sumasabay sa atin. Pasok R1, angat na dito. Second damage kayo ha. Ready, 1 up. Magpipiyo ako dito party ko Second damage, ready, 1 up. Pwede na yung iba sa box 2 up. 3 up. 4 up. Linis sa box. Linis sa box. Laban pa. Pasok pa right. Dali. Pasok kayo right. Okay, pasok kayo right. Panalo tayo dito. Takusa. Pitik image. Pitik. Ready, 1. Up. Preso mo ko, Del. 2. Up. 3. Puta. Up. Sige, sa R2 side. Laban sa box. Umabang kayo sa box ha. Laban sa box. Okay. Wala nang papasok. Wala nang papasok, boss. Nakalabas ka ba? Wala nang papasok. Dead. Last hitting ko lang to. Okay, walang papasok ha. SP tayo, SP. Apak left. Apak mid. Sakto Apak mid, pag-reso apak mid. namatay ako. Apak mid. Apak. Plati pa image. Okay lang. 3 to ang pasok mid. Okay, set muna. Hindi ko na-loot yung box. Uy, huwag niyo loot yun. Ayun. Press. Minsan nga ako lagi. Up na MH nyo. Wait Up lang. 3, 2, 1, pitik MH. Wag muna, wala tayong info. Kalat. Hayaan nyo. Cut! Baba! Cut na! 1 up. 2 up. Bumalik na. 3 up. Game! 4 up. 5 up. Sige lang, labang buhay. Guys, yung mga FS, huwag kayo matakot. Salubungin nyo rin. Mang-iw kayo sa likod. Labang buhay. Bitaw. Bitaw nyo na. Pwede kayo pagilid, tas tumanggos kayo para mag-iw. Sayang kasi yung Dyna pre, sayang yung Dyna. Huwag kayong wag lang kayo sa likod. Okay, mid. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Puta. Rumble to 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boss. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Laban buhay, sige. Balagbagin nyo. Pagalingan no, magtago kayo sa box. Sige. Pasok lang mid Pasok lang sa mid sige, pasok pa sa mid. Pumasok kayo sa mid. Pumasok lang kayo sa mid. Nakaw MH. Magulo dito, pre. Sige lang. Pasok kayo sa mid. Okay, pasok pa sa mid. Nakaw MH. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay. Laban. Ready, 1 up. Laban pa yan ha. Sumbay kayo. Yung mga hindi hitable. Walang papasok. Laban nyo na lang. Laban pa buhay. Apak mid patay. 3, 2, 1, pasok mid. Andyan MP. Labas pala muna kayo, sorry. Labas muna. Labas. Mag-portal kayo pag ganyan.
Okay, apak left, apak mid, apak mid, apak mid. Pakikiray nasa left. Apak mid, apak mid. Apak, 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 apak. 3, 2, 1, pasok mid. Compress lang. Compress kayo, compress. Ready? 3, 2, 1, pitik image, pakipatayan. Pakipitik image, macro. Uy, okay, papa MMR. Laser, 1 up. 2 up, laser. 3 up, laser. 4 up. Sige pa. Laban pa. Laban pa, laban pa buhay, laban pa buhay, laban. Reset tayo. Apak left, apak left, apak left tayo. Apak left, boss. Okay, apak left, apak left, apak left. Okay, apak lang left. 3 to ang pasok left. Bilisan natin ah. Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. 3, 2, 1, pitik MH, L2 na agad. Isim, 1 up. Tara. Macro. Wala na sa laser. R2, R2. R2 na lang tayo. Ano sa laser eh. Ito, sagad, sagad, sagad. Nandito EXO. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, laban sa Phoenix. Laban sa Phoenix, laban sa Phoenix, pre. Ready, Bisaol sa likod. Bisaol sa likod, pre. Bisaol sa likod. Laban pa, laban buhay, laban buhay, laban buhay, laban buhay. Oo, sige pa, wait lang ha. Ako na lang ba nandito? Nandito pa Jon Snow. Tara, Jon Snow! Laban tayo. Wait lang ha. Sync yan, boy. Sabi sa'yo. Tara, SP na, SP na. Apak tayo left, 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 left. Patira ng mid. Revet nga yung mga FS. Patira mid, patira mid, patira mid, dali, patira mid, patira mid, patira mid. Tira kayo sa mid, tira kayo sa mid. Huwag kayo matakot. Tira kayo sa mid. O, apak left, apak left. Ready, 3, 2, 1, pasok left. Set muna. BABA. Sige lang. Compress. 3, 2, 1, pitik MH. Wait lang, wait lang, wait lang. Wala pa MH. L2, L2. Huwag kayo bababa. Huwag kayo dyan manggaling. Tara, galaw, galaw. Ito, 1, up. 2, up. Alam mo, hindi na bitaw. Agad, 3, up. 4, up. Sige, lasak, naka-bypass. So, sige pa, mahaba sila. Tingin likod, likod naman, tausa. L2 side. Ang atin yun na L2 side. Naku, may ipit na kayo. Bilisan nyo L2 side. Bitaw. Wala na nabutan yung MP. Bitaw. Gago, tumitigil talaga yung mundo. Lag mo Apak left. Tira lang ha. Lilipat tayo. Lipat mid. Pasok mid. Dito tayo magkagulo. Pitik agad damage ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. Nice one. Linis pa. Gate oh. Gate side. Sila Prince. Nice one. Wala naman siguro namatay dun no. May tumitira pa. 3, 2, 1. Baba na tayo, boss. Baba na pa L1. Ready 1. Up kay Kylie. Wag. Clashing. Balik. Hindi yan clashing. Sorry. Laser tayo. 1 up. Tara, laser pa L2. O, tigil nga. Tigil dito. Tumakro ko. Tabulin nyo iba. 3, 2, 1. Puti kay mage. L2. Tara, una to ah. Una, tira lang agad ah. Archer, IC, wag kayo, bypass dyan. Ready, 1, up. 2, up. Naku, yung mga nasa likod. 3, up. 4, up. Ay, nako. Okay, bitaw. Tira lang agad. Wag nyo nang wag na kayo mamili. Itira nyo lang na itira. Paunahan na lang, boy. Hindi kasi ako naka-brawler eh. Okay, apak left. Apak lang ha. Hindi tayo papasok dyan ha.
Apak lang, apak lang. Lipat sa mid. Pasok mid. Compress. 3, 2, 1. Pati kayo mage. Pabihin na lahat yan. Pabihin na lahat. Kalat na kayo. Kumalat na kayo. Kalat lahat. Kalat, kalat. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. Si Silly. 2 up. Pina. 3 up. 4 up. Palinis pa. Pabihin agad yan, pre. May namamatay pa sa atin, oh. Take pa. Compress. 3, 2, 1. Pati kayo mage. Takbo na, takbo na, takbo na, takbo na. Baba, baba. Baba na, baba na. Par 1, par 1, par 1. R1, R1 na, R1 tayo, R1. Makinig na, R1. 1, up. 2, up. Patalbugin nyo, pre, sa ano. Macro, sige lang. Wag, balik. Tigil, wala kayo MH. Balik. Bumalik kayo. R1, pasok R1. Ako yung mga nasa likod. Bilisan nyo, compress. Compress, 3, 2, 1, pitik MH. Ready, R2 side, 1, up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Pre, huwag kayo masyadong sa abante. OA kasi yung clip ng Dex Brawler. Sulit, ayusin nyo yung pwesto. Reset tayo. Palapitin nyo, maunahan yan. Pumasok kayo sa box konti. Yung tipong magbabag view. Apak left. 3 to 1, pasok left. Okay, pasok. Pasok left. Taka na tayo sa box, ha. Babalik yan, eh. 3, 2, 1, pitik MH. Okay, pitik MH. Kalat sa box. Huwag kayo kalat sa box, hindi lang dyan sa gitna. Wait lang, titignan ko muna. L2 side. Wag. Andun pa rin. Kalat nga sa box, ang kulit. Kumalat kayo sa box. Ayan, no, scouted tayo. Yan na sila, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sige, laban buhay. Sige, laban pa. Kaya pa to. Pasok nga left. Dili, sa box kayo. Dili, pasok left. Boss. Pasok left. Pasok left. 3, 2, 1. Pitik image. Walang mag-fit sa party ko. Ready, 1. Up. 2, up. Pabil nga ako. Sige pa. Yan na. Ready, L to side, 1 up. 2 up. Puta. 3 up. 4 up. Walang papasok. Bitaw na tayo. Reset. Apak left. Apak right. Lipat tayo sa right. Ready? 3, 2, 1. Pasok sa right. Pasok sa right. Boss. Buwagal pumasok sa right. Okay. Press 3, 2, 1. Pati kay MHK. Linisin nyo na nasa baba. Wag overextend. Ready filter. Naku. 1. Up. 2. Up. Wag bababa. Wag kayo bumaba. Gago, naklikliban eh. Ako sa Aixo. Okay. L2. Ay, box muna lahat. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. Namamatay pa 3 kayo. up. 4 up. Thanks. Ready. Earth side. Ready, 1 up. Kings Reyna. Two In up. Reyna. Okay, pasok right. Pasok na box. Posible manggaling yan ng R2. Kumalat kayo. Ayusin. Hindi nyo ba alam yung pwesto dyan? Pitik nga MH. Sa akin. Okay, pitik. Ganito yung pwesto dyan, no? Pag ganito yung pwesto niya, no? Ganito. Tignan nyo yung macro ko. Pag ganyan yung pwesto dyan. Tara. R2. R2 na tayo. R2 na. Pasok kayo sa box. Habol yan dito. Pasok sa box. Kumalat kayo pag ganito. Tignan nyo yung macro ko. Yung tipong right click na lang kayo. Pero wag kayo masyado sa harap. Sige lang, hintayin nyo. Wait lang. Wag kayo masyado sa harap, pre. Compress. Pitik pa tayo sa MH. 3, 2, 1. Pitik MH.
Pati kay MH. Macro. L1 tayo. R1 tayo. R1. Gago, hindi pa sila. Balik. Kanina pa sila dyan ah. Gago, tagal naman nila mag-RG. Pasok ulit. Gago. Ano yun? Okay, pasok ulit. Ganun ulit. Yung tinuro kong pesto. Ready gate ah. Ready sa gate. Okay, pag umangat, pumasok kay box. May ipit Kaya tayo na. dyan. Phoenix coming May na. ipit tayo. Sige, kalat sa box. Dalawang side yung papestohan natin. Uy, no buff, no heal. Bakit dyan, boy? Image. Compress. Pitik pa isang MH. Gigi. Flashing baba ah. Pitik MH. Putang inang mga... Wait lang, may ipit tayo. Macro. Tara, Wag. Balik. Sige, kaya pa rin. Balik. Ganun lang. Pumasok kayo sa box. Pumasok lang kayo sa box ha. Hintayan tayo dito. Maghihintayan tayo. Galingan yung pwesto nyo. Pwede din dito. Para cover dalawang pwesto. Yan, pwede rin. Yeah, R3 nga tayo. R3. Dali, R3. Oh, baba. Balik. Baba Limits tayo na. Pitik mo. Sagad. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Sige pa. Linis pa. Mga naka-bypass. Second damage tayo ha. Mga naka-bypass, bossos. Compress. 3. 2. 1. Pitik MH. Macro ha. R2 na. Dali. R2. Ay, suta. Ito, 1. Up. Steady reso. 2. Up. Angat. Nang ina nyo. Hindi pa kayo umaangat. Sige lang. Dali. Bilisan nyo. Umangat. Nilikuran na kayo. Okay, SP revive. Reset. Kalate image ka. Okay, apak left. Wait na. Yun Apak image. mid. Malapit na mag-up yan. Okay. Apak mid. 3 to ang pasok mid. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Linis muna dito ah. Pabihin niya 1. Up. 2. Up. 3. Up. Macro lang. Wait lang. Tara, macro baba. Pa-R1 nga. Pa-R1 tayo. Itong ES1. Up. Kalat. Ready, 1. Up. Sige, palapitin nyo. O, tingnan nyo. Oo, wag kasi habol, pre. Nag-aano eh. Pasok lahat sa box. Pabihin na yung mga yan. Kumalat kayo sa box, pre. Second damage tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede yung Phoenix na 1. Up. Sige lang, kalat lang sa box. Andyan lang yun. Ay, nila sa ayos. Dami nila. Compress 3, 2, 1. Pitik MH. Fast dead. Pitik MH. Pitik ka pa isa pong. Pitik MH. Pukin ng inang. Sasabay ba kayo ng MH, pre? Pitik. Tang ina na. Tara, baba. Tingin mid. Wala, L1. Di-delete tayo dyan eh. Okay, L2. Hayaan nyo yan nasa box. L2 tayo, L2. Pabalik tayo box sa 5, 4, 3, 2, 1. Balik na L1. Ready, 1. Up. 2. Up. Bihin nyo na to. Bihin nyo na. 7, 6. Second damage ha. 5, 4, 3. Nadel. L2 Ikaw ha. image. L2. Ready, 1. L2, 1. Up. L2 na tayo. Dali. Pasok box. Oh my god. Saan kayo? Nasa Dami pa. na ipit. Ang dami na ipit sa L1. Sige. Palag na lang. Okay, Ay, bitaw. IQ nurse Sige. pre. Okay, bitaw nyo na. Okay, apak left. Apak left. Apak left. 3, 2, 1, pasok left. Pero masanay kayong lumaban sa labas para di kayo mamatay. Pasok left.
Oh, ready? 3, 2, 1. Pitik image. Box lang ha. Box lang. Box lang. Kumalat na kayo sa box. 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 Pre. Kumalat na kayo sa box. Sige. Ready? 1. Up. Cancel yan. 2. Up. 3. Up. Abante na. 4. Up. Abante na. 5. Up. Sige. Labang buhay. Labang buhay. Labang buhay. Labang buhay. Labang buhay. Labang buhay. Oh, bitaw, bitaw, bitaw. Apak mid. Apak mid, apak mid. Ayun, nawala. Apak lang mid, apak lang. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, pasok kayo mid ah. 3, 2, 1, pitik image. Pabihin na lahat to, Dali, bihin nyo na yan. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Cancel ha, huwag nyo kalimutan kumancel. O, bihin nyo na sila Kingson sa ano. Bihin nyo na. O, walang habol. Ayan nyo. Ayan, ready, 1. Up. Nice one. O, pasok mid. Yung mga namatay. Okay, pasok mid. Ready sa gate. Ito, patayin nyo yun, no? Yung angat. Compress. Naku, huwag kayong mag-overextend dyan sa baba. Filter. 3, 2, 1, pitik image. Pitik image, boss. Pitik na. Papitik. Hindi ka ata nadamay sa image. Shit. Okay, wait lang. Image ka. Okay, Isa. pitik mo. Macro, tara. L1, ready 1, up. 2, up. Huwag nyo ngakatin ha, balik. Naku, grabe talaga mag-overextend mga tao dito. Laser nga, laser, dali. 1, up. 2, up. Tara, macro. L2. Ayan, filter lang ha. Macro ko, dali. Macro. Lahat ng buhay. Macro, dali. Pa-MF, dali. Compress. Dito kayo mag-re-image. Ligod ha. Ready 1, up. Pitik image. Oh, wala. Bitaw. 3 ang pitik image. Baba tayo. Cut tayo. Cut. Ready 1. Up. 2. Up. Nice one. COD. L2. Dali, L2 tayo. Ready 1. Up. Ano, surprise. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Apakil na yung patay. Patay pa to sila Erold. RN. 1. Up. O tara, pasok L pa tayo. 7. Second image tayo. Gapang L1, dali. Gapang. 1. Up. Tangin, nag-miss 2. Up. Box, pasok lahat sa box. Dali. Pasok. Ano tayo? Re-image tayo ah. Wait lang. Hindi lahat may image eh. Yan na. Press 3, 2, 1, pitik image. O, tara galaw. Baba. 1. Up. 2. Up. Dead. 3. Up. Pamid. Angat pamid. Dali. Pabiyayin na tong mga to. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Pasok lang mid mamamatay ah. Resu. Sorry. Tambulot. CD na, resto. Revive. Okay. Compress. Wait lang. Hintayin. Meron pong nasa labas. Pasali daw yung Kailangan. bunker. Yung bunker, Gio Makasi pasali muna. Dali. Bunker, nasali na. Wala. 3, Pasok. 2, 1. Pitik na image. Tara. Baba tayo. L1. Yeah. Sa box nga muna. Kalat kayo sa box. Ready 1 na. Pwede na yung mga inferno. Devils, pwede. Yeah. Pabihin na takusa. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok Sige ka. pa. Pasok. Meron pa sila Serena oh. 1. Okay, pasok left. Pasok, hintayin. Ayan oh, 1 up, gago. Paldo si boss kita. Yeah, compress.
3, 2, Dito mo nung 1, 50 mage. Revit BA lang para mabilis. L2 tayo, pa iwan FS, pa iwan FS, BA nyo na yan. Sabi na. BA nyo Muna, na yan. 5, 4, 3, 2, 1, balik na natin. tayo. Ready, 1, up, Herald na din. 2, up, nice one. 3, up, nice one. 4, up, nice Hindi mo one. nga ako, Del. Pareso yung iba. Pareso. Okay, pareso. Okay na? Compress, 3, 2, 1. Pati kayo may yung king of pawan nga yan. Tara galaw, baba tayo. Bi ako. BA, boss. BA, boss. Angat mid. Sagad dulo, 1, up. 2, up. Balik na. Balik na agad. Power 1. Laser. Anong eto? Laser, dali, laser. Ito daw. R2. Ayun ang pakul. Tigil nga R2, dali. Tigil muna R2. Tigil na compress na dito. 3, 2, 1, pati kayo mage. Tara, galaw, R3. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Ang sarap. Ipa, go, push niya. Bilis pa. Oh, yan pa, MP. 1, up. Huwag nyo natrasan. Balikan nyo, fast mark. Huwag na, tira balik. 1, up. Patay, gago. Patay dapat. Ang ina, sarap nun. Ay na. Anong tira balik? Gago. Wala tayong follow up, diretso agad. Mali magtira balik ngayon. Nag-delete Apak left. Hindi, okay lang, go lang. Apak left. Masyado ka atang nanonood kay Carlo, please eh. Uy, damay. Aray ko. Gago mali eh. Pasok left. Wag, sugod lang ng sugod. Mong sundin. Oo, huwag ka maniwala dun sa Press. sa 3, highlights. 2, 1, piti kay mage, macro, L2. Gusto lang ako yung mag-install. L3. Wala kasi tayong scout eh. 1, sige, L3 nyo. Ako mga... Naan yun ha? 1 up lang ha? First target. Oh, wag na angat. Wag na angat. Compress muna. Compress ha. 3, 2, Pero 1, piti kay mage. Wow! Wala naman. Sige na, umangat na nga kayo. Patayin yan, 1 up. Tara, R2, R3. Susunod kasi si Carlo eh. KDJ oh. Yeah. Cancel mo yan, Blood. I-tornado mo yan ha. Wag na habol. Balik. Tigil R2. Filter. Ito, si Aibo. Filter. Umabanting yung konti. Pwede ka pang Compress balik. Konti lang. Wag sobra. 3, 2, 1. Piti kay mage. Macro. Baba. Ready ha? Dikit kayo. Magdikit kayo. Ready, 1. Yeah. Up. Stop. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sagad. Yung mga nasa likod, anong ginagawa nyo dyan? Naku po. Wala kayong mapapatay dyan, boss. Yung mga swordsman pre, pwede kayo mauna, pero sa gilid kayo dumaan. Para makabypass kayo at mga free hit kayo. Yeah, apak left. Apak left. 3, 2, 1, pasok left. Parang kailangan ko talaga mag-brawler muna. Pasok left. bago. Kailangan maano yung front natin eh. Compress. 3, 2, 1, piti kay mage. Macro baba. Una nga magpa-front. Cut. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, laban pa. 1 up. 2 up. 3 up. Bitaw. Dali. Bitaw. Apak mid. Ready na ba? 3, 2, 1, pasok mid. Uy, hello my friends. Pwede kay mage. Yeah, laban lang ha. Diskarte. One. Pwede na, ready, 1 up. Ah. 2 up. 3, gagulag. 4 up. Labang buhay.
Gago na iyo. Laban pa buhay. Oo, talaga. Ge, bitaw tayo, bitaw. Ano din yan, nurse. Apak left. Pasali nga. Lag daw si ano. Pasali mo na. Apak left kayo. 3, 2, 1, pasok left. Uy, gulat kayo no, dito pa ako. Hindi ako namatay eh. 3, 2, 1, piti kay mage, macro pamid, dali, bilisan nyo, pamid. Ito muna, angat, takusa, ready 1, up, 2, Finish Up, yun, sarap. gag. 3, up, 4, up, Uy. 2, aray ko, Okay. up left. Apak left. Nurse 1. Apak lang left ah. Lilipat tayo sa mid. Lipat Okay sa mid. Pasok mid. Here. Pasok sa mid, bossing. Pasok sa mid. 3, 2, 1. Piti kay mage. Macro. Baba. Dali, baba na. Power 1 tayo. Power 1. Angat na. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige pa. Rings pa. 1. Up. 2. Up. Bitaw. Naku, sagasa sila. Boost na skill nyo, boy. Bitaw. Apak left. Okay, habol iba. Habol. Ready, 3, 2, 1, pasok left. Okay, compress. 3, 2, 1, tau MH, macro. Wag niyo bulin yan. Wag, balik tayo. Balik, angat dito. Exo muna, pasok sa box, dali. 5, 4, 3, 2, 1, pwede na yan, boss. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Ses na sa loob. Compress. Remage tayo. 3, 2, 1. Pwede ka MH muna, boss. Tik mo na MH. Bababa tayo. Baba. Huwag yan. Hayaan nyo na yan. Dalawa lang yan. 1, up. Miss. R1. Bihin nyo na to. Pabulin nyo. 1, up. Tara, R2. Bilisan nyo. R2. R3. Sagad to ah. Sagad ah. Walang... Sagad. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Oh, compress. MP sa taas ah. 3, 2, 1. Piti kay MH muna. Wala man naka-OT, diba? Piti kay MH. Wait lang. Likod, 1, up. Likod. L2. Dali. L2. Reso lang. Sige pa, L2 pa. Exo. L2. Tutok. L2. Pa L2. Sige pa, L2 pa. Sige, laban nyo pa buhay. Laban pa buhay ah. Bilis pa sa inyo. No! Sige, linis pa. Oh, dito pa tayo. Gago, panalo pa tayo. Okay, apakar patay. Okay, R1. Putang ina. Wala bang speed up dito. Pasok R1. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sa akin sila 5, up. tumitira. Bayan. Pasok R1. Papunta na kami. Huwag kayong humabol dito. Papunta na kami. Wait lang. Hintayin nyo lang kami. Baka kasi mag-MH kayo dyan, hindi sabay-sabay na naman. O, compress pa. Full buff muna. Compress. 3, 2, 1. Piti kay MH. Tara, baba. Huwag kayo dyan. Baba tayo. Uy. Angat mid. Ready, 1, up. 2, up. Sagad. 3, up. Phoenix 1, up.
2 up. 3 up. Linis pa. Okay, linis po. Meron pa isa-isa. Linis, linis. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, Eric. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Na-DC na naman sa akin. Makro, galaw na. Tara. Galaw. 30 yata to, 30. Ito ah. Try natin kung ano. Kung abot tayo. 18, 20. 1 up. Angat tayo. Ready. Unahan ko to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Dua. Okay, bitaw. Si ano pala. Wait lang. May party. May party ka na? Okay na. Okay, apak left. Apak lang left. Apak lang. Lipat sa mid. 3, 2, 1, pasok mid. Hoy. Pitik MH pag kompleto na party. Okay. 3, 2, 1, pitik MH. Macro, baba na. Habulin natin to. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. L1 na. Galing. Tingin nyo L1. Okay, ready, 1, up. L1, no? 2, up. 3, up. Macro, topak. Tingin mid. Apak mid patay. Pasok mid. Trash talk pa. Pasok mid. Palang. Pasok mid. Pabilin, no? Naka-trash talk pa, no? Tangina, bobo. MH. Pilihan, kalat. 5, 4, 3, 2, ano bulin nyo? 1, up. 2, up. Ulul. Makin kayo. Balik mid. Ay, 1 up. Wag. Baba. L1, boss. R1. Tara, R1. To. Hindi ko alam, hitable na yan. 3, 2, 1, pwede na siguro. Try nyo. Small skill. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Walang mamamatay dapat dyan, ha. Okay, ready sa gate. Second damage. Ready lang sa gate. Push na gate. 1 up. Baba. Habulin nyo. SG ah. Okay. Balik. 1 up. Okay. Putang ina, nadali pa ako. 7. 6, 5, 4. Pareso na lang ako. Wala, lumabas. Plus, si Dires ang Compress. 3, 2, 1, pitik MH. Tara, galaw. Takbo. R1, hindi, L1, dali. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Balik. Bumalik kayo dito, bumalik kayo. Wait, yan o, tingin sa L1. Tara, L1 na, baba. Cut. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Balik. Low MH. Balik. Huwag overextend. 3, 2, 1. Pitik MH. Macro, par 1. Tara, Okay, may pattern. par 2 tayo. Rewalk, Delong. Pati Iker. Audit. Ito kasing Iker, kulot oh. Ready, 1. Sige, 1 hit naman pala. 1 po. 1, up. R2. R3 pala, R3, sorry. Tigil R3. Macro kalahati nga. Hintayin natin yung, balikan natin iba. Compress. 3, 2, 1. Pitik nga MH. Likod. L2. 1, up. 2, up. Naku, dami kasi nahuhuli. Balik. Tigil L2. R2 pala, R2. Pitik nga MH, tara. R3. Angat MF. 1, up. 2, up. Marap. 3, up. Angat. 4, up. 5, up. Sagad. Sige ba?
Laban buhay, laban buhay. 1 up. Ah, bitaw. Apakil. Apakil, dali, apakil. Maybe this time. For 7. 3, 2, 1, pasok L. Bilisan nyo boss bilisan nyo. 3, 2, 1, Pitik MH. 5-6. Macro, L2. Messi nagkaon. Macro, baba tayo. Tara, vacuum muna. Angat, 1, up. 2, up. 3, up. Linis sa likod, 4, up. Okay, linis. Ito. Kotin natin. Ako. Wag. Hindi natin kaya def yan. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Busy, di ka ba? Sino ba? Macro. R3. Wala. L3 Phoenix. Sige lang, hayaan nyo yung Phoenix. Ito, Ayan na. filter R2. Bakit ko pag Bumubo, filter. Sige, pangatin nyo. 30. Okay, nandito ako sa gitna. Sige lang. Pitik MH, 3, 2, baba. Dali, babayin nyo na. Habulin nyo. Papitik nga MH, ano ba? Hindi pa? 3 seconds. Sige. Ito nasa, habulin nyo. Ay, naiw pala ako. Ako rin eh. Okay, SP tayo. SP, boss, SP. Apak mid. 30 Maluluwa ito. Match pasali ako. 20 seconds. Dito. Sangka. Gilid. Wait lang Ala, magbabag na naman ata ako. Gilid. Saan yung gilid, boss? Nurse. Nurse, yan. Teka. Parang hindi ko mapindot. Wait lang. Pasa mo sa akin. Wait lang, pasok ko nga sa'yo. Maluluwa. Oh, sige lang. Kaya nga, okay lang. Delay. Nakin, hindi ako makapindot. Dead. Okay na. Dead ba? Apak left. Thank you. Pasok left. Okay, pitik kayo MH. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boss. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, laban po buhay. 1 up. Box naman. 2 up. 3 up. Naku, umalas naman. Naiupa. Sige pa. Oh, reset tayo. Huwag niyong anlihan. Okay, reset tayo. Reset. Apak left. Clark may CD guys Bili ka nga isa. Ba? Di ako. Yan, sige. Meron. 3 to ang pasok left. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Macro, L2. Pabayaan nyo na yan, L2. To, push. 1 up. Was dead. Tipid. Sige lang. 2 up. Macro. L3. L3 box tayo lahat L3 box. Pasok kayo lahat sa box. 1 Pasok kayo minute. dyan. Sige lang. Dyan lang kayo Sisilip ako. Wala tayong scout Habol dito, Hengnim. Wait lang. Sisilip lang kami. Ready likod 3 Exo, lang, pitik MH. Wait lang, dito lang. Pasok lang. L2X Okay. Tignan ko Naghihintay. mga... Naghihintay lang Tara, push nga. R2. Ready 1. L2. 1. Balik na. Balik na. Macro Macro. Okay. Likod muna. Likod tirahin nyo. Dali. Ready ka na sa OT, Clark Okay. Balik. OT.
Dikit na. Did. 1 up. 2 up. 3 up. Exo. 4 up. Second MH, boss. Yakap na OT. Monks pa. Resto. Resto. Gago, may tumitira. Resto. Oh, patay yan. Sige pa, bunig kayo sa OT. Boy. Cancel sa OT. Cancel pa. Paki-cancel lahat. Cancelin nyo. 1 up. 2 up. Ay, say. Yeah, nice G. Pasok mid tayo. Pasok mid. Pasok mid. Okay. Linis 11 seconds. Tira nyo na. 1 up. Ito. Kumahit. Lang lakas ng Eva. Ay. 0. Yeah. Linis. Nice G. GG. Bili kayo Pats. Repats. Rapats.